Hari ini perlombaan burung berada di Sentul, Bogor, tanggal 1 April. 31 nggak ada, 31 April 2019 di Sentul. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita siap, kita kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and di tangan saya. Oke, berapa semuanya? Udah siap semuanya? Juri siap? Juri siap? Siap? Oke, juri siap? Tahan dulu. Yuk, hitungan ketiga. Berapa semuanya? Bawa rodong, gantung baru. 1, clear. 2, 3, bawa rodong, gantung bareng. Ayo, gantung bareng, ayo, buka, ayo. Silakan buka. Ayo, gantung bareng. Seperti kita, ayo. Ayo, gantung, langsung gantung, langsung gantung. Gak usah pakai tunggu-tunggu. Gak usah pakai tunggu. Rapetin aja, rapetin dulu. Silakan. Nanti gampang, konfirmasi sama panitia. Kalau geser nomor gantangan. Yuk. Yuk, silakan. Yang mau rapet, yang mau rapet. Langsung gantung, pilih nomor. Lapangan A kita mainkan betet, lapangan A. Buat teman lapangan A kita mainkan betet, buat lapangan A. Ya, buat lapangan A kita mainkan betet. Sudah selesai, penilaian sudah selesai. Ayo, kunjungi stand APBN. Ayo, di luar pintu utara, ayo. Kita ada lelang dari 9 Korwil, Banten, Bogor, Depok, DKI Jakarta, Bekasi, Subang, Bandung, Sukabumi, Lampung. Kalau yang mau nyari Trans Jawa Raya di sini, di tenda kami, APBN Expo. Ditunggu ya, bro. Menit dari sekarang akan kita mulai lelang total ring APBN di seluruh Mari bantu. Sekali lagi kami informasikan rekan-rekan lokal yang membutuhkan tiket cancelan, khususnya lockback factor di lapangan B. Kami pegang 5 tiket, Pak. Ada tiket 200, 300, dan 100.000. Cancelan lockback factor untuk rekan-rekan yang membutuhkan tiket cancelan lockback factor. Silakan merapat ke sumber suara di lapangan B. Ayo ke tenda Expo, foto ring murai batu PBL.
warga yang datang dari mana-mana semua.